नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपन को स्वागत। आज बड़ खबर, राष्ट्रपति मुर्मू अक्षय पात्रंकर 5 बिलियन खाद्य माइलखुंट को प्रशंसा कले। अक्षय पात्र फाउंडेशन 5 बिलियन खाद्य परिवेषण सफलता को स्मरण करने आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में एक कार्यक्रम में भारतर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जोग देइथिले। समावेश को संबोधित करी राष्ट्रपति एई माइलखुंट को शिक्षा एवं पुष्टिसार विकास में एक उल्लेखनीय अवदान भाव में वर्णना करथिले। से गुरुत्वारोप करथिले जे एक सुपोषित एवं सुशिक्षित भारतरू एक विकसित भारत विषय वस्तु 2047 सुद्धा भारत विकास हासिल करने देशर संकल्प को प्रतिफलित करे। परवर्ती खबर, ऑस्ट्रेलिया कन्सल जनरल को ओडिशा शिल्प मंत्री साक्षात। कलिकतार थिबा ऑस्ट्रेलिया कन्सल जनरल बर्नार्ड लिंच आज ओडिशार शिल्प दक्षता विकास एवं वैषयिक शिक्षा मंत्री संपद चंद्र स्वाई को तांकर सरकारी बासभवन में भेटिचंती। परवर्ती खबर, राज्यसभा निर्वाचन में क्रॉस वोटिंग, सोफिया फिरदौसी समेत 3 विधायक कांग्रेस निलंबित। 16 मार्च रे अनुष्ठित राज्यसभा निर्वाचन में क्रॉस वोटिंग अभियोग रे कांग्रेस मंगलवार यार 3 जन ओडिशा विधायक रमेश जेना, दाशरथी गमांग एवं सोफिया फिरदौसी को निलंबित करिछि। दल विधायक मानकर उपरे सरकारी व्हिप उल्लंघन एवं बीजेपी समर्थित प्रार्थी को समर्थन करिवार अभियोग आनिछि। एही पदक्षेप को दलीय श्रृंखलार एक गंभीर उल्लंघन बोली मध्य कहिछि। परवर्ती खबर, नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य माने रिटर्निंग अधिकारी ठारू प्रमाणपत्र ग्रहण कले। 5 जन प्रार्थी सहित 4टी आसन पर अनुष्ठित यह निर्वाचन में समस्त 147 जन विधायक सकाल 9 अपराह 4टा मध्य ओडिशा विधानसभा से मताधिकार प्रयोग करते। संध्यारे गणना आरंभ होता जहाँ चूड़ांत पदवी एक तीव्र लड़ई प्रकाश करथिला। नवनिर्वाचित सदस्य माने रिटर्निंग ऑफिसर मानक ठारू सेमानकर निर्वाचन प्रमाणपत्र ग्रहण करथिले। एही निर्वाचन 12 वर्ष परे ओडिशा रे प्रथम प्रतिद्वंदितामूलक राज्यसभा निर्वाचन होइथिला। परवर्ती खबर, मयूरभंज बात्या रिलीफ ओडिशा सरकार 5.7 कोटी टंका जारी कले। शीघ्र क्षतिपूरण पाई निर्देश देले। मार्च 15 तारीख में मयूरभंज जिले में होइतिबा घूर्णी बात्या करंजिया ब्लॉकर 9टी गाँवर 3217 जन लोक को प्रभावित करने पर ओडिशा सरकार रिलीफ एवं पुनरुद्धार पदक्षेप को वृद्धि करिसंती। जंगल परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री वरिष्ठ अधिकारी एवं मयूरभंज कलेक्टर उपस्थिति में राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री आज एक समीक्षा बैठक अध्यक्षता करथिले। अधिकारी माने सूचना दैछंती जे 2200 लोक को स्थानांतर करा जाई 6टी रिलीफ शिविर रे आश्रय दिया जाइछि। दुखद भाव में 2 जनकर मृत्यु घटी एवं 38 जन आहत होइछंती। बात्या 512 घर क्षतिग्रस्त करिछि जहाँ मुख्यतः कला घर थिला एवं प्राय 111 हेक्टर फसल प्रभावित होइथिला। परवर्ती खबर, एससीबी अग्निकांड, मृत्यु संख्या 13 को वृद्धि। अनुगोल बनरपाल सुमन कुमार साहू चिकित्सा समय मृत्यु पर एससीबी मेडिकल कॉलेज ट्रमा काजुआलिटी अग्निकांड रे मृत्यु संख्या 13 रे पहुंची। आउ 2 जन रोगी अवस्था गुरुतर रही। सोमवार संध्यारे विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक मध्य एससीबी परिदर्शन करथिले। आहत रोगी को भेटिथिले एवं डाक्तर सह चिकित्सा व्यवस्था विषय आलोचना करथिले।
परवर्ती खबर ओडिशा मुख्यमंत्री एवं धर्मेंद्र सह आलोचना कले राजनाथ सिंह। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुवनेश्वर पहुंची एवं राज्य अतिथि भवन रे जीवा पूर्व विमान बंदर में स्वागत कराइला। पहुँचबार कि समय पर सिंह ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन माझी केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सह आलोचना करथिले। एही बैठक में प्रतिरक्षा संबंधी भित्तिभूमि विपर्यय प्रस्तुति एवं केंद्र एवं राज्य मध्य समन्वय समेत ओडिशा संबंधी प्रमुख प्रसंगगुड़िक उपरे आलोचना कराଯାଇଥିଲା। परवर्ती खबर 2026 भोटर तालिका संशोधन पूर्व नकली वेबसाइट सरकारी पोर्टाल को नकल करुवा नहीं ओडिशा निर्वाचन कर्तृपक्षर सतर्कता। ओडिशार मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एक सार्वजनीन परामर्शदाता जारी करी नागरिक मानकु सरकारी निर्वाचन अधिकारी परिचय दे एक नकली वेबसाइट विषय सतर्क करा जालियाती साइट www.ceoodisha.com भ्रामक सूचना प्रसार करने वैध प्लाटफर्म को अनुसरण करुछि। विशेषकर राज्य 2026 रे भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन पाई प्रस्तुत हेउथिबा समय रे मार्च 17 2026 रे एक प्रेस नोट रे सीईओ स्पष्ट करिसंती जे एकमात्र प्रामाणिक वेबसाइट हेउछि https://ceoodisha.nic.in। एही नकल करी डोमेन कार्यालय सहित जड़ित नुहे एवं जनसाधारण को भूल विवरणी प्रसार करने समय रे सरकारी साइट को बेआईन भाव में नकल करने को चिन्हट करा जाइछि। आसंतु देश विदेशर खबर पर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर एलपीजी आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण नियम स्पष्ट कला सरकार। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रणालय आज स्पष्ट करिछि जे एलपीजी संजोग पाई बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण केवल सही ग्राहक मानक पाई प्रযোज्य जो माने ए पर्यंत प्रक्रिया समाप्त करि नाहंती। मंत्रणालय गुरुत्व आरोप करिछि जे जो ग्राहक माने पूर्वरु प्रमाणीकरण समाप्त करि सारिछंती सेमानकु एहार पुनरावृत्ति करिबाकु पड़िबो नाही। अधिकारी माने व्याख्या करिसेंती जे किछि खबर रिपोर्ट एवं सोशल मीडिया पोस्ट समस्त एलपीजी उपभोक्ता को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करने को परामर्श दे द्वंद्व सृष्टि करिछि। मंत्रणालय गुरुत्व आरोप करिछि जे यह एक नूतन निर्देश नुहे बरं अधिक ग्राहक को ई-केवाईसी पूरण करने को उत्साहित करने पाई चलिथिबा प्रयासर एक अंश विशेष। परवर्ती खबर बिहार रे समस्त 5टी राज्यसभा आसन रे एनडीए विजयी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए बिहार राज्यसभा निर्वाचन रे 2026 रे एक निर्णायक विजय हासिल करथिला। यह गणनात्मक निर्वाचनी रणनीति माध्यम रे समस्त 5टी आसन जीतिथिला जेतेबेले भोटिंग समय रे प्रमुख विधायक मानकर अनुपस्थिति जगु विरोधी शिविर को झटका लागिथिला। परवर्ती खबर काबुल हॉस्पिटल आक्रमण को भारत निंदा करिछि। यह बर्बर एवं कापुरुष बोली कहिछि। काबुल एक हॉस्पिटल उपरे होइतिबा एक मारात्मक विमान आक्रमण पर भारत सरकार पाकिस्तान को कड़ा निंदा करिछि जेउथिरे प्राय 400 लोकंकर मृत्यु घटिथिबा एवं 250 रु अधिक आहत होइतिबा जणा पड़िछि। एक कठोर विवृत्ति रे भारतर वैदेशिक व्यापार मंत्रणालय यही आक्रमण को बर्बर कापुरुष एवं अविवेचनापूर्ण बोली वर्णना करिछि एवं पाकिस्तान एक गण हत्या को एक सामरिक अभियान रूप देवाकू चेष्टा करुथिबा अभियोग मध्य करिछि। परवर्ती खबर यूएई बंदर उपरे आक्रमण भारत तैल टैंकर अल्पके रक्षा पाईगला कर्मचारी सुरक्षित। असंयोजित तैल लोड करुथिबा तैल टर्मिनाल उपरे आक्रमणर गोटे दिन पर एक भारतीय पताका वहनकारी तैल टैंकर जग लाड़की सुरक्षित भाव यूएईर
ଫୁଜେରାହ ବନ୍ଦରରୁ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କହିଛି ଯେ ଜାହାଜ ଏବଂ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅକ୍ଷତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2.94 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜମା ହୋଇଛି ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା PMJDY ଅଧୀନରେ ମୋଟ 57.78 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ମୋଟ ଜମାରାଶି 2.94 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୋମବାର ଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର PNG ଗ୍ରହଣକୁ ଜୋର ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବା PNG ଗ୍ରହଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ସୌର ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ସୂଚନା। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ମୌଳିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଦଚିହ୍ନକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ। ଗୋୟଲଙ୍କର ମତରେ ସରକାର ଏବେ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀ, ଚାଷୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯଥା MSMEକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବ ଘର କ୍ରେତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସୁଲଭ ଗୃହ ମିଶନ ସବସିଡି ଯୋଜନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହ ଏବଂ ଜମି ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ ଏବଂ ଯୁବ ବୟସ୍କ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘର କ୍ରେତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କର ସମେତ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ତଥାପି ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, UAEର ଫୁଜେରାହ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଶାହା ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଶକ୍ତି ବିଭ୍ରାଟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଫୁଜେରାହ ବନ୍ଦରର ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ବନ୍ଦରରେ ତେଲ ଲୋଡିଂ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ରପ୍ତାନି ଟର୍ମିନାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶାହା ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପୂର୍ବ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଏହି ଘନ ଘନ ବାଧା ଯୋଗୁଁ OPEC ଉତ୍ପାଦକଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ରପ୍ତାନି ଆଉଟଲେଟ୍ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଇରାନ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଅଲି ଲାରିଜାନିଙ୍କର ମୃତ। ତେହେରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ। ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଇରାନର ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲି ଲାରିଜାନି ସମ୍ପ୍ରତି ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେହେରାନରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲାରିଜାନି ରାତାରାତି କରାଯାଇଥିବା ସମନ୍ୱିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଖେଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିର ଖେଳ ଖବର, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ IPL 2026 ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। 2026 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ
ଫିଚର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମୁକାବିଲା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରୁ ମେକ୍ସିକୋକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଫିଫା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଇରାନର ଫୁଟବଲ ସଭାପତି ମେହେଦି ତାଜ ସୋମବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳାଳିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାରୁ ମେକ୍ସିକୋକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଫିଫା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।